جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اگر میں وہ کذاب ارشد اور دشمن نہیں تھے نا، ارشد دشمن نہیں تھے، انہوں نے دشمنی چھوڑ دی تھی۔ کنہوں نے دشمنی چھوڑ دی تھی؟ یہ جو مرزا ثناء اللہ امرتسری کی بات کر رہے ہیں نا، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اتنی دشمنی نبھائی ہے کہ یہ اشتہار جو 15 اپریل 1907 کو چھپا نا، اس کے کتنے مہینے کے بعد، ستمبر 1907 میں مرزا صاحب کا بیٹا مبارک احمد فوت ہو گیا۔ مرزا صاحب نے کہا، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے رسالہ الحدیث میں کہا کہ مرزا صاحب آپ نے کہا تھا نا، موت یا موت جیسی کوئی مصیبت ہم دونوں میں سے اس پر نازل ہو جو جھوٹا ہے۔ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی دشمنی نبھائی ہے، توبہ حالانکہ کر یہ لی تھی، انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور دوبارہ بعد میں جب توبہ کر لی اور اس کے بعد جب مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہو گئی ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے مسلک پہ قائم ہو گئے۔ بالکل غلط اگر بات ہے۔ یہ بات بنتی ہے، اگر آپ کا حوالہ درست ہے، اگر آپ کی وفات کی ڈیٹ ٹھیک ہے، پہلے اس کا حوالہ دیں ان کی وفات کب ہوئی ہے، تو انہوں نے ہاں توبہ کی تھی اور بعد میں وہ اپنے کفر پہ دوبارہ قائم ہو گئے تھے۔ عامر اکبر ذرا ان کی نا آپ نکالیں وہ بایوگرافی، سیرت سنائی تو میں اتنی دیر میں کھول لیتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہاں ہوں، اتنی دیر میں اشتہار پڑھ کے سناؤں۔ اگر میں کذاب اور مفتری نہیں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، آپ میرے زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، یہاں پر مرزا صاحب نے پیش گوئی کر دی تھی کہ اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ، اگر آپ کی زندگی میں ہی، میری زندگی میں ہی آپ پر وارد نہ طاعون ہوئی۔ ہیضے سے تو فوت ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو نیچرل ان کی طبعی وفات ہوئی ہے مرزا غلام احمد صاحب کی۔ اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیضے سے فوت ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا مولانا یہ ثناء اللہ اعتراض امرتسری غلط کو۔ ہے آپ کا، ہیضے سے نہیں، ان کو ہیضہ نہیں تھا، ان کو شوگر کی اچھا بیماری تھی جس کی وجہ سے پیٹ ان کا بات خراب کر لینے رہتا دینا تھا۔ سسٹر، ایک بات کر لینے دیں، میرا ٹائم تھوڑا ہے، میں نے جانا ہے۔ ایک یہ بات کر لینے دیں، پھر دوسری بات شروع کریں کہ وہ ہیضے سے مرے ہیں یا پیچس سے مرے ہیں، بعد کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سزا جو محض خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے، بیماری کوئی لگ جائے، طاعون ہو جائے، ہیضہ ہو جائے یا کوئی اور مہلک بیماری ہو جائے، آپ پر وہ بیماری، وہ سزا میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اب مرزا صاحب کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے پیش گوئی کر دی ہے، تو پیش گوئی تو میری ساری پہلے بھی جھوٹی نکلی ہیں۔ فوراً اگلے فکرے میں مرزا صاحب نے پینترا بدلا، کہتے ہیں یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو وہ مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، انسانی ہاتھوں سے نہیں، طاعون، ہیضہ وغیرہ کسی مہلک بیماری سے، تاکہ بجوز مہلک اس کے۔ بیماری سے تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے، وہ تو اپنی کمزوری سے نیچرل وفات پائی ہے انہوں نے۔ اچھا وہ میں نے کہا بیٹا بات میں بات کر لیں گے، جو ضروری بات ہے وہ مجھے کر لینے دینا۔ جی تو انہوں نے تو اپنے لیے دعا یہ مانگی ہے نا کہ اگر میں اگر جھوٹا ہوں نعوذ باللہ، تو پھر میں مہلک بیماری سے وفات پاؤں۔ مہلک بیماری سے وفات نہیں طاعون ہوئی۔ ہے، میری بات سنیں نا، یہ طاعون ہے لکھا ہوا،
देख लें, ताउन है, हैज़ा है और इसी तरह की कोई और इमराज मोहलका। अगर मिर्ज़ा साहब को हैज़ा ना हुआ हो, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं, हैजा उनको नहीं था। मिर्ज़ा साहब को मैंने हैज़ा, वो सारी डिटेल मेरे मेरी पास बात है, सुने, मैंने स्टडी की। अभी मैं दिखाता हूँ आपको हैज़े का सबूत। अभी ना दिखाया रुके तो भाई रुके पैसे जरा। वापस हैं। आमिर भाई पहले आप इसको मुकम्मल कर लें। बहन, दो चीजों में फर्क समझें। मिर्जा साहब जो मुतालबा कर रहे हैं ना वफात का, वो ताउन है, हैजा है। अब ये आपको दिखाएंगे हवाले से कि जब उनकी वफात हुई है तो उस वक्त क्या खबर मिल रही थी कि उनको क्या हुआ है, ठीक है ना। ये अलग मसला है। वो पहले ये मैंने दो चीजें सारी कर। स्टडी की हुई है, मुझे उसका नॉलेज है। वो नेचुरल वफात हुई है, जिस तरह हर किसी की होती है, अल्लाह के नबियों की या नेक बंदों की, जिस तरह भी जो तब नहीं, नबी वफात तो नहीं, होती इस है। तरह देखें कोई भी जरा, नहीं मरता। नबी तो वफात इस ये की तरह देखें जरा, कमजोरी थी, वफात की कमजोरी थी, उसमें कोई बीमारी नहीं ये थी उनको। स्क्रीन जरा बड़ी करें। पहले एक मसला भी ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब वाला भी हल कर लें। हाँ, ये देखें अम्मा बहन, अभी उन्होंने हयात नासर से आपको सबूत दे देना है, फिर आपने कहना ये मैंने हवाला नहीं देखा हुआ। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके साथ हवालों के ऊपर बहस ना करें आप। जी। ये देखें जरा सिस्टर, ये स्क्रीन पे नहीं, देखें हवाले तो मैं 479। नहीं नहीं, आपका हक है, हवाला आपका हक है। 479, ठीक है। ताल्लुकात में वक्त लगता है और एतमाद बन जाता है। 479 पेज है। ये मैं आपको जो उसका हार्ड कवर है वो दिखाऊंगा। 15 मार्च 1948, ये पूरा पढ़ लें जरा। रहनुमा और बर्रे सगीर का लसानी मुजाहिद यानी शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह, शिरक व बिदत से चाक शुदा, कल्ब व जिगर को सीने वाला, रफूगर, सवा महीना साहिब फराश रहकर 15 मार्च 1948 को बरोज़ दोशंबा बवक्त सुबह आलम फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। अब मैं आपको लेके पेज 479 था, तो हम कौन सी चलते किताब हैं। है ये? कौन सी जी मैं किताब लेके है जा रहा हूँ, ये मैं लेके जा रहा हूँ। ये? कौन सी ये देखें किताब का हवाला था? जी, ये देखें। सीरत सनाई। सीरत सनाई सवाने हयात मकतबा कुदूसिया से छपा हुआ है और इसके राइटर आपके सामने आ जाते हैं अब्दुल मजीद खादम। ये मौलाना अब्दुल वजीद खादम जो है वो सौदरवी। ठीक हो गया जी, चलें जी, ये वाला एक होगा। मेरे अब हिसाब मुझे से ये मुखालिफ नहीं थे। अगर इन्होंने लंबी उम्र पाई है जैसा कि आप जो हवाला दे रहे हैं, तो वो मुखालिफ नहीं थे, उन्होंने मुखालफत छोड़ दी थी। अच्छा, ये किताब है हयात नासर उनके चैलेंज सुसर खत्म हो की। गया था। अच्छा, चैलेंज खत्म करवाते हैं। ये हयात नासर उनकी किताब है, उनके सुसर की। मीर नासर नवाब को जानती हैं ना आप, नुसरत जहां बेगम के वालिद। ये उनकी किताब है। ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। आप लाहौर में तशरीफ ले गए, जिस सफ़र में आपको सफ़र आखिरत पेश आया, तब भी बंदा आपके हमरा था और इस शाम की सैर में भी शरीक था, जिसके दूसरे रोज आपने कबल अज दोपहर इंतकाल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे पढ़ें। अब बड़ी और सख्त तब्दीली मेरे हाल में पैदा हुई और ऐसी सख्त मुसीबत नाजिल हुई कि जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के सिवा मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं जान सकता। हज़रत साहब जिस रात को बीमार हुए, उस रात को मैं अपने मकाम पर जाकर सो चुका था। जब आपको बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे जगाया गया था। जब मैं हज़रत साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया था, क्या लिखा हुआ है, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। ये खुद मिर्ज़ा साहब की मरफू रवायत है, मरफू मुत्तसिल। मिर्ज़ा साहब, मीर साहब बोले, ये सिस्टर कौन सी बोले किताब में से पढ़े? कौन जी। सी उनके किताब में से सुसर, आप पढ़े? ये उनके सुसर ने लिखी हुई है, हयात नासर इसका नाम है। ये तो हो गया इनके सुसर का कहना कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया। ये मिर्जा साहब ने कहते हैं मुझे कहा, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात नहीं की मेरे ख्याल में, यहाँ तक कि दूसरे रोज 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और गवाही पेश करता हूँ उनके। ये है उनके पहले खलीफा हकीम नूरदीन, उनके अल्फाज पढ़ लें। रेफरेंस भी पढ़ दीजिएगा टाइम। हाँ, रेफरेंस भी देता हूँ। अल हकम अखबार है, अल हकम अखबार है। किस तारीख का है ये?
जून 1908 का है, मरने के फौरन बाद। लोगों ने इतराज किया मिर्जा साहब हैजे से मर गए हैं, तो ये पढ़ के देख लें, हमें दिखावें कि वाकई इनमें एक गैरत उम्मीद है। उन मुखालफों से पूछें कि जो दुश्मन जो कहता है कि हैजे से मरे हैं, अच्छा मान लिया कि दुश्मन समझ सकता है, दुश्मन ये कह सकता है, फिर हैजे से मरना शहादत नहीं? क़याम सुलह जंग को साबित करता है, दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करेगा कि वाकई आपकी वफात में जहाद फी सबिलिल्लाह वाक़या हुई। यानी वो कहते हैं कि अगर वो हैजे से मरे हैं तो मान लिया कि वो हैजे से मरे हैं, तो हैजे से मरना शहादत नहीं है। वो मिर्ज़ा साहब को शहीद साबित करने के लिए वो मान गए हैं कि मिर्ज़ा साहब हैजे से ही मरे हैं। हाँ जी, मिर्जा साहब हैजे से, अगर आपकी तहरीर सही है, मैं सही हवाला, मेरी किताब मैंने अपनी नहीं खोली क्योंकि ज़रा मुश्किल से मिलेगा मुझे, तो मेरे पास मैंने निकाला नहीं हुआ हवाला। तो असल में तो बात ये कि उन्होंने तौबा कर ली थी मिर्जा अमृतसरी अब ने, रहेगी और तौबा। और बीमारियां उन दिनों इंडिया में फैली हुई थी, अंग्रेज का दौर था और हाँ, बीमारियां बहुत फैली थी, और उनको बहुत सारी, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अहमदियत कबूल की थी, क्योंकि वो मिर्जा साहब ने जब कहा कि ये मेरे निशान के तौर पे होगा, तो हाँ, बहुत लोग बच गए थे। उन्होंने कहा इनके था जो मेरी रूहानी जमात में आ जाएंगे वो बच जाएंगे। इनके अपने लोग मरे हैं फड़के उसके ताउन के साथ, जो इनकी सच्चाई का निशान था ना, ताउन, उससे इक्का अपना दुक्का इनका एडिटर। वो भी इस्तिस्ना था। वो उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई बीमारी से कोई कमजोर तबा जो है, जिसकी तबीयत पहले ही बीमारी है, कमजोर है, वो वफात पा भी सकता है। बाज लोग वफात पाई भी थी, बाज लोगों ने। किसने? तंदुरुस्त लोग अगर बचेंगे तो फिर मौजज़ा कहाँ से हुआ? तंदुरुस्त तो वैसे भी बच जाता है। देखें, तंदुरुस्त सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद रूह होती है। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੇ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫੜਕੇ अच्छा, ये मौजज़ा था कि भाई को 2-4 लोग इधर से भी मरे हैं, कुछ 2-4 उधर से भी तो मरे हैं। इधर वाले जो मरे हैं वो बीमार थे, उधर वाले जो मरे हैं उनको तो ताउन था। तो ये मौजज़ा था। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अ मैन इज व्हाट ही ईट्स, कि इंसान जो खाता है वही उसकी हरकतों पे उन चीजों का असर होता है। तो जो गोश्तखोर होते हैं वो बहादुर होते हैं। सिस्टर, मैं 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। आमिर नज़ीर भाई ने जो इश्तिहार पढ़ा उसमें जो आपका मुतालबा था 2 चीज़ों पर था। एक ये था कि आप ये दिखाएं कि मिर्ज़ा साहब जो है वो उस दावा के मुताबिक हैज़ा या ताउन में से किसी चीज़ से मुतासर होकर उनकी वफ़ात हुई है, वो हवाला आपके सामने है। दूसरा मुतालबा था आपका सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की डेट ऑफ डेथ का, कि आया वो बाद में फौत हुए हैं या नहीं, वो आपके सामने आ गया। मैंने आपको बता दिया ना कि उन्होंने तौबा कर ली थी। अच्छा, जो भी मुखालफीन थे जिन्होंने लंबी उम्र पाई है, वो उन्होंने मुखालफत से तौबा कर ली थी। मैं आप लोगों के लिए कंक्लूजन कर रहा हूँ, बाकी आप फिर जिस तरह चाहें। आमिर भाई आप और आप बात करेंगे। देखें, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि आप ये दिखाएं कि सनाउल्लाह, क्योंकि क्लेम आपका है, जो क्लेम आमिर नज़ीर साहब ने किया था वो 2 बुनियादें थी आपकी, दोनों के हवाले मौजूद हैं। इश्तिहार मुकम्मल पढ़ दिया, मेरा तो क्लेम है ही नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद साहब सब कुछ कर गए, सब कुछ कर गए, उसका जिक्र कर दिया। जरूर पढ़ूंगी, अब आपके लेकिन जिम्मे है इन बातों में गड़े मुद्दे हैं, ये सब फौत हो चुके हुए हैं। गड़े मुद्दे उखाड़ने का फायदा कोई नहीं। नहीं, मेरी बहन मेरी बात सुन लें। आप पढ़े, अपने नॉलेज के लिए पढ़े, मैं भी पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना निशान के तौर पे, वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने इनकार किया था। बात मुकम्मल होने दें। इस तरह ना आपकी बात आ पाएगी ना मेरी आ पाएगी, ना मेरी बात आ पाएगी ना आपकी आ पाएगी। बारी बारी बोल लेते हैं। आपने बोला, मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं ताकि आसानी हो जाए। अब एक चीज निकल कर सामने आई है, वो आपका क्लेम ये है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने तौबा कर ली थी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की वफात के बाद दोबारा वो फिर गए थे। इसका सबूत आपने देना है, मुस्तनद हवाला ये आपके जिम्मे है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कही गड़े मुर्दे वाली बात नहीं है। ये मुर्दा अभी तक बाहर पड़ा हुआ है, ये तो गड़ा ही नहीं गया, ये तो बाहर पड़ा हुआ है। और वो इस तरह बाहर पड़ा हुआ है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि अगर सच्चे की जिंदगी के अंदर झूठा मर गया और अगर वो मैं हुआ तो सारे मेरे साथ ला ताल्लुकी का ऐलान करके हाथ खड़े करके झाड़ देना। तो वो मुर्दा तो बाहर पड़ा हुआ है अभी। देखिए, मुझे जो इसकी मिसाल लगती है ना, वो इस चीज से लगती है कि बाज बातें ऐसी होती हैं कि जिन पे मिट्टी डालनी होती है।
تو وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہاں انہوں نے مٹی کو فرمایا تھا کہ مٹی ڈالو اس بات پہ، مٹی ڈالو، مٹی وہ پتہ نہیں عربی کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، یہ سسٹر تو نہیں نہیں مٹی سوری ڈالو، سوری اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں نہیں یہ اللہ عربی کے میں انہوں رسول نے صلی فرمایا اللہ تھا علیہ کہ مٹی وسلم پر ڈالو اس بات کو، دفن کر دو، بہن ختم کرو اس بہن بات کو. میری پیاری تو وہ بہن ایک میری دوسرے پیاری کے بہن منہوں پہ مٹی ڈالنی شروع اور کر دی میری تھی. معصوم صحابہ اتنے اور کامل میری تھے. معصوم بہن اللہ نعوذ کے باللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات منسوب نہ کریں. یہ خلیفہ مرزا مسرور نے کہا ہوا ہے ندا نصر کو کہ مٹی ڈالو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا. بہت شکریہ. چودھری شجاعت نے کہا تھا مٹی پاؤ، لیکن میں بھی ایک آخری بات، یہ سسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سارے لوگ اب اس دنیا سے تو خیر جا ہی چکے ہیں، فوت تو ہو ہی چکے ہیں، لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. پھر مرزا صاحب ٹونی آ گیا، میں گاگے نو بلا لینا. مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو پخانے اور پیچش حیضہ الٹیاں کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مرزا صاحب پر فتویٰ لگوایا تھا، استفتاء تیار کیا تھا، محمد حسین بٹالوی، وہ 29 جنوری 1920 کو تہجد کے مسلح پہ فوت ہوئے ہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. باقی مار تو ہم نے بھی جانا ہے، وہ بھی مار گئے ہیں تو کیا ہو گیا، لیکن دیکھیں کہ موت کیسی کیسی ہوئی ہے. مرزا صاحب کی موت کو دیکھیں اس بندے کی موت کے ساتھ آپ ثناء اللہ صاحب کو مرزا صاحب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی کی وفات جھوٹا ہی تکلیف کیتا میں نا ہوتی ہے، کہڑا نبی سچا پہ بہت کیتا امت کا بوجھ ہوتا ہے. دعویٰ تو جھوٹا ہی نبی کیتا نا کی کہڑا کہ وفات سچا سی تکلیف دعویٰ. سے ہوتی میڈم ہے صاحب عام اب انسان کی مرزا صاحب وفات میں، اپنے اور نبی قائم کی کردہ وفات جو میں فرق معیار ہوتا ہے. ہیں خود وہ بتا کے گئے. آپ نے کیسا ان کو نبی مانا؟ کس طرح کی قوم ہے آپ کہ جس کو آپ نبی مانتی ہیں؟ وہ جو پیٹرن بتا کے گیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نبی نہ تو ان حدیث میں تھے کسی نا، جگہ نبی نہیں تو ہے تھے، کہ نبوت کا مرزا دعویٰ غلام تو احمد انہوں نے قادیانی کیا. نبی ہے. تو اس کو آپ نے مانا ہے اس کے کلیم کی وجہ سے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے. تو اس نے جو خود بتایا ہے کہ بھائی اگر یہ ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں، تو آپ تو دھکے سے چمڑی ہوئی ہیں ان کو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ جگہ جگہ پہ کر دیا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، آپ درجن کہیں، ہم درجن آپ کو ثبوت دے دیتے ہیں جہاں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو تو میں جھوٹا، یہ نہ ہو تو میں جھوٹا. کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے. ایک مثال آپ نے دیکھ لی ہے، کل آپ کو دوسری مثال پیش کر دیں گے. 12 دن نہ آئے، 15 دن نہ آئے، ہم روز آپ کو نئی مثال پیش کریں گے ثبوتوں کے ساتھ. ثناء تو اللہ آپ تو امرتسری میڈم کام صاحب دھکے سے کے ان کو مانتی پھر رہی ہیں. اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہوا. ثناء اللہ امرتسری صاحب علیہ الرحمہ کا ذکر ہوا، اور ایما سسٹر کا جو میں نے ریاکشن دیکھا ہے، اس کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب مرحوم کا ہی شعر یہاں پر بنتا ہے کہ پھرے زمانہ پھر جائیں لوگ، پھر چاہے جہاں پھر جائے، مرزا صاحب سے ہم نہ پھریں گو ہم سے خدا پھر جائے. بہت یہ شکریہ. منو لگتا ہے گاگے نو بلانا ہی پینا ہے، شیر بہت لوگ پڑھن لگ پے نے. چلیں، آپ نے بڑا اچھا شعر پڑھا ہے ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے. ثناء اللہ صاحب کا ہی ہے. ثناء اللہ صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے کہ کوئی بھی کام، اب یہ شعر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرزا صاحب کے بعد زندہ رہے ہیں. آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب سے نہیں پھرے، اور مرزا صاحب کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان بنایا ہے مرزا صاحب کی سچائی کا. وہ شعر آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ کو دکھا دیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں تو آپ کہتے ہیں مرزا صاحب سے ہم منہ نہیں موڑیں گے چاہے خدا سے ناراض ہو جائیں. تو اپنا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرزا صاحب کے بعد زندہ رہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام اے مسیحا تیرا پورا نہ ہوا، بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب کے بعد ثناء اللہ مرزا صاحب زندہ رہے ہیں، تبھی یہ شعر بنتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے ایویڈنس نہ ہو یا کوئی پتہ نہیں کہ وہ غیر معروف شخصیت ہو. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی قائد اعظم کا پوچھ لے کہ بھائی وہ ثبوت دیں وہ کب فوت ہوئے تھے. تو وہ تو ایک معروف پرسنالٹی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، ہزارہا ایویڈنس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. شاید آپ ان سے واقف نہیں ہیں تبھی پوچھ رہی ہیں ان کے بارے میں. چلیں ٹھیک ہے، میں پھر مجھے اجازت دیں، میں کچھ کام ہے مجھے تھوڑا سا. آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں جتنی محنت سے عامر جی نذیر میں نے بھائی. نوٹ کر لی، میں نے میں اب یاد تو نہیں رہی باتیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں تقریباً ساری، لیکن میں نے مطلب ڈیٹیل تو یاد نہیں رہتی. لیکن ایما بہن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مربیوں سے نہ پوچھنا، خود پڑھنا سارا کچھ. ہاں بالکل.
नहीं नहीं मैंने नहीं, पढ़ा खुद हुआ है, रबियों मैंने से सब भी कुछ पूछें, लेकिन जी पहले सब कुछ खुद पढ़ा। पढ़ें, फिर जो सवाल दिमाग में आए वो पूछें रबियों से जाके, क्यों ना पूछें। जो दिमाग में आपके सवाल आते हैं वो उनसे पूछें, उनका जवाब लें, नहीं फिर नहीं हमें मुझसे बताएं कि भाई पूछने क्या की जवाब जरूरत दिया। नहीं है, वो मेरे से पूछ लेंगे। हाँ, आप तो साहिबा इल्हाम है ना, तो नहीं जाते नहीं जाते नहीं जो है नहीं, ना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों के दिमाग में डालता है ऐसी बातें। जी, अच्छा, अल्लाह वो ताला तो जाते जिंदा जाते है वो ना, मेरा नबी सवाल पाक लेते फौत हो जाइए, गए हैं नौजुबिल्ला। अगर वो फौत जाते हो जाते गए मेरा सवाल जिस्मानी ले जाए तौर पे। मोहतरमा। मोहतरमा मेरा सवाल ले जाएं जाते जाते, कल जवाब दे दीजिएगा कि अगर ख्वाब में आए या वैसे आ जाए कोई औरत और कहे कि मैं फरिश्ता हूँ, तो क्या ये शैतानी ख्वाब होगा या रहमानी? वो चंदा बहन की बात तो रहमानी बीच में ख्वाब रह होगा, गई। रहमानी। वो चंदा बहन की बात तो बीच में रह गई है, आप बता मगर दें, ये आप दरमियान में बोल रहे थे, आप बता दें आपने क्या कहा है। मैंने कहा रहमानी ख्वाब होगा। हाँ, अब तो कोई भी बता सकता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह सारे ही यहाँ पे साहिब इल्हाम और और कुशूफ सारे तो छिट्टे पैर ने इल्हाम दे। कशूफ हैं। वो बशरात ही हैं इस्लाम में, अब बाकी रह गई। अब तो सारे ही अल्लाह के फजल से आलम है यहाँ पे। हाँ जी, वो आप चूंकि आके बैठती हैं ना, तो इन पर भी एक एक छींटा जो है ना, वो इल्हाम नहीं का जो है नहीं, वो पड़ मैं गया। तो अपना इल्म बढ़ाने के लिए, एक इल्म की जो प्यास है वो बुझाने के लिए आती हूँ। आमिर नज़ीर साहब, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। चंदा सिस्टर अगर कोई बात करना चाह रही हैं, आमा सिस्टर जाने वाली हैं, आप अगर उनसे कोई बात करना चाह रही हैं तो मुख्तसर इंट्रैक्शन कर लें। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी बातें हुई हैं एम्मा सिस्टर से, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि इनको ना कुछ तजस्सुस है पढ़ने लिखने का माशाल्लाह से। तो अगर इसी अंदाज से ये जैसे तहकीक करेंगे, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह रोशनी मिलती है। और इनमें एक मैंने ये देखी है कि ये तहकीक करना चाहती हैं, और जो भी बच्चे बच्चियां तहकीक करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब अच्छी बात है, और इंशाल्लाह कश्ती को फिर किनारा मिल ही जाता है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इमा मोहतरमा मैडम इमा साहबा, ये अभी जो मैंने बात आपको की है ना, ये मजाक नहीं है, बल्कि ये आपके अल-फज़ल अखबार में लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब का जो है एक मुरीद था, कहते हैं वो जाहल शख्स था, लेकिन मिर्ज़ा साहब का नौकर था। तो कहते हैं साथ रहने की वजह से ना उस पर भी एक दिन इल्हाम का छींटा पड़ा, तो यानी कि हज़रत मसीह की बरकत से उस पर भी इल्हाम का छींटा पड़ गया। वो सो रहा था, उसे इल्हाम हुआ कि उठ सूरा नमाज पढ़। ये अल्फाज मेरे नज़दीक खुदा ताला के नहीं, बल्कि खुदा ताला की तरफ से सिर्फ ये इशारा था कि इस शख्स को जगा दो। तो फिर आगे लिखा है कि वो फिर फरिश्ते ने अपनी तरफ से एक फ़िक्रा बनाया, और उसको पता था कि ये आम फ़िक्रे से बंदा नहीं उठेगा, तो इसलिए वो सख्त फ़िक्रा बना के उसे कहा उठो सूरा नमाज पढ़। ये तो साथ ये वालों को ठीक भी छींटा पड़ जाता है। ये ठीक है ना। वो मिर्जा साहब ने देखा नहीं है ख्वाब में कि रोया में मैं देखता हूँ कि एक जंगल में हूँ और बहुत से वहशी जानवर मेरे इर्द गिर्द हैं, बंदर और सूअर। मैं उससे ये इस्तदलाल करता हूँ कि ये जमात अहमदिया के लोग हैं, तो उठो सूरा नमाज पढ़, तो फिर सही इल्हाम है ना। देखें, शैतान भी उठा देता है। अल्लाह ताला के बाज नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला वो सोए भी रह जाए ना तो उनको सवाब अल्लाह ताला दे देता है। तो वो फरिश्ता शैतान खुद उठा देता है बाज दफा कि भाई उठो नमाज लो पढ़ो, जी, तुम्हें सोने से तो ज्यादा सवाब मिल जाना है। लो जी अच्छा, जिया ये साहब। जिसने कहा था उठो सूरा नमाज पढ़, ये शैतानी इल्हाम था या रहमानी? नहीं नहीं, ये रहमानी था, क्योंकि मिर्जा साहब की ख्वाब के मुताबिक है ना कि मैं ये इससे ये इस्तदलाल करता हूँ कि ये जमात अहमदिया के लोग हैं, सूअर और बंदर। यानी आप उठो कह सूरा सकते नमाज हैं पढ़। कि खुदा की तरफ से तस्दीक शुदा सूअर है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहूदियों को जो है ना, कुरान में यहूदियों को सूअर से मिलाया गया है, जो अल्लाह ताला ने यहूदियों की मुशाबिह तफसीर ये में की दूसरी है ना इल्हामी उलमा ने। तस्दीक, दूसरी इल्हामी तस्दीक। यहूदी पहली सूअर की इल्हामी तरह हो तस्दीक जाते थी हैं, कि वो सख्ती सूअर हो है, जाते हैं दूसरी ना। इल्हामी सूअर जिस तस्दीक है तरह कि एक वो नाक यहूदी की सीध में चलता है, यहूदी फितरत है। उसी तरह यहूदी भी दिल सख्त हो जाते हैं तो वो एक नाक की सीध में चलते चले जाते हैं सूअर की तरह। ये मिसाल दी हुई है अल्लाह और ताला मिर्जा ने। महमूद साहब ने भी हाँ, कहा है मिर्जा ना महमूद साहब मुरब्बियों को कि सूअरों की तरह हमला करो दुश्मन पर, सीधे ही क्योंकि जाके सूअर हमला कर कभी देते पलट के नहीं हैं नाक देखता। की से। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक बिल्कुल कह रही इसी हैं। तरह बस ये देखें, यहूदियों अब की इल्हामी से। तस्दीकें हो रही हैं हर उस बात की जिनको ये डिनाई करती थी जमात।
ये तो सूरो सूर हो गई है। चुकिया है काम। सूरो सूर चुताड़िया। अब मतलब कैसर साहब नहीं बोले में चैद की ठा ठा करके। एमा सिस्टर, इस पर आपने अब तहकीक करनी है, ठीक है? ये ले जाइए चंद रेफरेंसेस आपको जो जिक्र किए हैं प्लीज़, और मैं ये मेरा तजर्बा है और ये मेरा मुशाहदा है, भाई तस्दीक कर देंगे। एमा सिस्टर, मैं आपको बताऊं कि जब कभी कोई अहमदी बहन या भाई रेफरेंसेस का मुतालबा करना शुरू करते हैं और फिर अगर उन पर गौर किया जाए कि वो उन रेफरेंसेस को वेरीफाई करें, डबल चेक करें, वो ज़्यादा देर तक कादियानियत में रहते नहीं हैं। ये मेरा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इसको छोड़िएगा ना, इस सिलसिले को। नहीं, मैं तो कादियानियत पे रहूंगी। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म है, इशारा है, मुबशरात में से है, मुबशरात में से है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह ताला हक की हदायत की तौफीक दे, ये बोलना चाहिए। जी, हिदायत तो मिल गई ना, मैंने मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुबशरात मुझे दिखाए, ख्वाबों में मेरी तसल्ली कराई, जो निशान छोटे तो मोटे गोश्त मुझे का दिखाए। बहन, गोश्त का एक शापर मिल जाने से हिदायत कंफर्म नहीं होती है। मैं हिदायत आपको खास एक बात बता दूं, आप बार बार निशान निशान मजाक मजाक में बात को लिए जा रहे हैं। इंसान की अल्लाह ताला से थोड़ी सी एक ताल्लुक होता है इंसान का। मैंने एक दफ़ा बहुत मुस्तकिल मुझे रोशनी नज़र आ रही थी, बार बार ऐसे मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी ज़्यादा। तो मैंने अल्लाह ताला से मैंने कहा, इतनी अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर रहा है, इतना अल्लाह ताला का मेरे पे फजल है, तो मैं ज़रा निशान तो मांग के देखूं कि ये एतराज़ करते हैं गैर अहमदी के, गैर अहमदी या मुसलमान या जो भी वो बहन उधर बटन लगा था, उस गैर बटन को बंद मुस्लिम करती, गैर काम मुस्लिम खत्म जो हो भी जाता। लोग एतराज आप करते ऐसे ही हैं ज्यादा कि ओवर ये थिंकिंग जो करती हैं। कमर का शक्के कमर का जो मौजा है, उसकी हकीकत मैंने अल्लाह ताला से पूछी कि मुझे शक्के कमर का मौजा बता। तो मैंने बाहर आसमान की तरफ देखा तो चांद निकला हुआ था। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर ये निशान हुआ था तो लोग इस पे हमें यकीन नहीं आता कि भाई ये वाकई हुआ था। तो मैंने ऐसे उंगली उठा के मैंने भी अल्लाह ताला से निशान मांगा। मैं पूछा कि अगर हुआ था तो मुझे दिखा कैसे हुआ था। उसी वक्त मैंने देखा चांद दो दो टोटे हो हिस्सों गए। में एक सफेद सी लाइन चांद के दरमियान में पड़ी हुई थी। 2 रुपए मुंह तेरे। ओह, ओए ओए जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा। अच्छा, मजे इतना मजे बड़ा की बात पता है निशान तो क्या? मिर्जा कादियानी नहीं दिखा सका, देखो जरा, ए कम पैन इसलिए लगा मैंने कहा है आप दावा जड़ दें, अब टाइम आ गया है। ए कम पैन बजा लगा दे, ठोक दो दावा। एमा सिस्टर, आपको पता है कि शक्के कमर के बारे में मिर्जा साहब की ताबीर क्या है? वो तो कहते ही नहीं है चांद 2 टुकड़े हुआ था। मैंने इसलिए नहीं तो पढ़ा कह रहा हूं ना उनका, कि ये मैंने लिटरेचर में इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा। मेरे अपने जहन में था ये सवाल कि अब शक्के तो कमर देखे हुआ था, इतना बड़ा मौजा लोग इल्हामी तस्दीक हो मांगते गई है थे ना। नबी पाक से। अब अगर मिर्जा साहब और उनके बेटे अगर ये कहें कि ये तो कश्फ था, एक कश्फी नज़ारा था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको तो इन पे 4 अरब फेंक देने चाहिए कि आपको तो एमा खुदा की सिस्टर, तरफ से तस्दीक हो गई। आपको अल-फज़ल में अपना ये लिखना चाहिए, जैसे आपको माशाल्लाह से नजर आया है ना, आपको अपने वो रूहानी ना चुक के मामलात जमात लिख- तो बाहर मारना। नहीं नहीं, चंदा ऐसी नहीं सिस्टर, बात है, बड़े बड़े बुजुर्ग लिखवाते रहे हैं, और अगर आप लिखवाएंगी तो ये इनकी भी गलत फहमियां बच्चों ये की तो दूर मैं हो आपकी सकती हैं। तसल्ली के लिए नहीं, आप उन्होंने बार-बार इनको उठा के निशान जमात से बाहर मारना है मजाक कि में भाई बात को हमारे ले रहे हैं, तो पैगंबर इसलिए और मैं खलीफे तो कहते थे ये बता दिया। कश्फ मैंने था, तो आज हकीकत तक में नहीं किसी हुआ। को अपने 1-2 बाज अब के अलावा दोस्तों के अलावा, चंद दोस्तों के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई, नहीं नहीं, ये बहुत क्योंकि बड़ा ये असल मामला में है निशान खुदा नबी का पाक आपके का था। साथ मैंने के। तो नबी पाक की सदाकत मांगी थी ना अल्लाह जी ताला जी से। जी जी, जी जी जी। मेरा निशान तो नहीं था, निशान तो उन्हीं का लो था। जी, देग पक गई जे, फुल होने बस ढक्कन खोलने वाला लेकिन रह गया अगर तो बस आप इसी दावा आया लो। जज्बे के साथ, एमा सिस्टर, इसी जज्बे के साथ मिर्ज़ा साहब के लिए भी तहकीक का दिल बड़ा करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी हिदायत ज़रूर। वो मेरी तसल्ली है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने बड़े साल स्टडी किए, 23 साल। वो कह रहे थे मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में कहा है कि 23 साल अगर कोई पता नहीं क्या करता है तो कोई अल्लाह ताला निशान दिखाता है या कोई उसकी सदाकत जिंदा अब मैडम सच्चा 23 बनाता है, साल अगर उसको सच्चा इल्हाम इंसान होता बनाता है। रहे और बंदा मरे ना तो वो सच्चा इल्हाम होता है। जया भाई, एक सवाल है एमा बहन से। एमा बहन, ये बताइए, जो आपने शक्के कमर का वाकया आपने तस्दीक की है, मतलब ये आपने अब तस्दीक हो गई ना कि अल्लाह के नबी के साथ ये जो मौजा हुआ था ये सच था, तो अब आप इस पर कायम है ना कि ये वाकया हुआ है अल्लाह के नबी के साथ, क्योंकि आपने उसकी तस्दीक के लिए ये काम किया सारा, आप इस पे हैं पक्की हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यकीन तो पुख्ता है। माशाल्लाह। यानी अब जो इसीलिए बंदा एक भी ना ये कोई कहे, नबी पाक की मोहब्बत है जिसमें मैं आपसे अब बात कर रही हूँ,
वरना मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके सामने आके बात करूं। अच्छा एक और बता दें, जो बंदा ये कहे कि ये वाकया नहीं हुआ, यानी वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर तो फिर तोबत ही बांध रहा है ना, क्या ख्याल है? या वो कम इल्म है, जाहिल है? इन दोनों में से एक ही हो सकता है, क्या ख्याल है? जी असल इल्म तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है ना, अल्लाह ताला खुद सिखाता है। जो पुरानी कौमें थी जो नहीं सारी नहीं, कुरान आपकी में बात अल्लाह ठीक ताला है, ने नहीं बताई है। जो मैंने आपसे पूछा है, अब आपने माशाल्लाह से तस्दीक भी कर ली है कि ये वाकया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको इसका निशान भी दिखा दिया है। जी अब बिल्कुल, जो मेरे बंदा पास कैमरा नहीं था, बल्कि नहीं शायद नहीं मैंने नहीं, तस्वीर लेने की कोशिश की, छोड़ लेकिन तस्वीर में वो आया नहीं क्योंकि छोड़ चांद बहुत दें, दूर था। सुन लेना। अब जो बंदा ये कहे कि अल्लाह के नबी का जो ये मौजज़ा है ये ऐसे नहीं हुआ, या ये सच्चा नहीं था, या इसकी कोई और ही हकीकत है, तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह के नबी की ज़ात पर माज़ल्लाह बहतान बांध रहा है, या वो जाहिल है, कम इल्म है। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए ना, जब एक बंदे को तस्दीक भी हो जाए। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? मैं जी यूं बिल्कुल, चाहे मुझे तो यकीन है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे मुझे तो अल्लाह ताला ने वही इल्हाम भी किए हैं, और मैं उनको बहन, मैंने सच्चा ही आपके बारे में नहीं समझती पूछ हूँ रहा, बाज़ लिहाज से। मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं उस बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ जो इस मौजज़े का इनकारी है, उसके बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? जी देखें, ये तो लंबी बातें हो जाती हैं, मैं अब इजाज़त चाहूँगी, मैंने कुछ काम करना है। बहस तो हम चलो बातें ठीक तो है, जितनी मर्जी कर लें, वो तो लंबी बात चलती जाती है, मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है बातों का। देखिए मैं तो आपकी बात मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो बंदा आप इस मौजज़े का इनकार करे ना, वो तो फिर जाहिल और एक कम इल्म आदमी है मेरी नज़र में। जी शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता किस किस ने ये देखा, ये तो लोग बाकी सामने आएंगे। अगर मैंने बात कर दी है, बात फैलती है, तो फिर तो बाकी लोग भी अपना बता सकते हैं किस किस ने ये देखा। मुझे तो अल्लाह ताला ने दिखाया, और मैं तो कुरान पाक की गवाही दे के कह सकती हूँ कि मैंने देखा और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया। एमा सिस्टर, आप कनाडा में हैं, मुझे इल्हाम हुआ है, ऐसे क्या? ये मेरी प्राइवेट बात है, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, ऐसे करें फिर शक्के शम्स अगली बार करें, ठंड बड़ी पड़ रही है। थैंक यू। शक्के कमर अब नबी पाक ने कर दिया जो करना था, मैंने तो अपने लिए मांगा ना। अब मौलवियों, तमस्कुर ना उड़ाओ, तमस्कुर ना उड़ाओ। सच्ची पुनः बोल दीजिएगा अगली दफा, ठीक है? आप हाँ, तो क्या है वो सिस्टर, नबी आप पाक अपना की सच्चाई में, काम नबी पाक कीजिए। की सच्चाई कादियानियों की साबित नबियां करने हैं, के आप लिए ठट्ठा कि कर मुझे रहे हैं उनके यकीन हो, साथ। आप भी मांग के देख लें। आपका भी अल्लाह से ताल्लुक है तो अल्लाह आपको भी शायद दिखा दे। जी एमा जी, मैं मैंने एमा कोई आपको दावा नहीं सिस्टर, किया कि मैं वक्त कोई के साथ बहुत साथ ना जैसे इमाम नेक मेहदी हूँ। के दावेदार जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इस तरह का मैं कहती हूँ रूहानी ताल्लुक हर बंदा अगर बनाने की कोशिश करे तो कोई ना कोई नूर मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, जैसे बहाई कबीला है बहुत बड़ा है, जैसे अब गोहर शाही हैं तो उनको तो बाकायदा चांद में वो जो गोहर शाही साहब है उनकी फ़ोटो नज़र आती है। उन्होंने एक दूरबीन सी बनाई हुई है कराची में, तो वो माशाल्लाह जब भी चांद को देखते हैं उनको अंदर चेहरा नज़र आता है गोहर शाही साहब का। तो ये वक़्त के साथ साथ जो है ना इमाम मेहदी बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी को अपना रूहानी ताल्लुक जो है ना रब से बनाना चाहिए। आप भी इंशाल्लाह तजस्सुस करें और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नबी की सीरत जो थी वो कितनी हसीन थी। तो फिर जब आप मिर्ज़ा साहब की सीरत पढ़ेंगे तो आपको ना माइग्रेन के दौरे पड़ेंगे। मुझे भी ऐसे पड़े थे थोड़ी देर ना, फिर ठीक हो गए थे। हाँ जी। जी नहीं, जी, जब वो सब कुछ हो माइग्रेन के चुका दौरे हुआ है, सब पड़ेंगे कुछ तो हो चुका हुआ है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला से इतना बड़ा निशान पूछ लिया कि भाई मुझे ये भी दिखा दौरे दे। पै चुके ने। कल इतनी चंदा हिम्मत सिस्टर कर ये ली। बता रही थी कि रूहानी हमल भी हो चुका है इनको, दौरे पै चुके ने इन्होंने। नहीं, तो वो रोटी लेके जाएंगी ना मिर्जा मसरूर साहब के पास, रोटी चेक करवा के आएंगी। जी आजकल वो रोटी नहीं, वो ये चेक बचपन में करते हैं। करवा ली हुई है इन्होंने। मजाक नहीं करते, किसी की सेहत को, किसी की तबीयत को मजाक नहीं करते, अपने पे भी आ जाती होती है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ठीक है, अगर आपने काम शाम करना है तो आप और जान इन्होंने ये भी बड़ा बताया है कि मिर्जा मसरूर साहब से भी इनकी मुलाकात हुई है, आधा चंदा उन्होंने माफ कर दिया। वाह, क्या बात है। अगली मुलाकात तो पूरा ही माफ हो जाना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और रोटी कब चेक करवाएंगी जाके मिर्जा साहब से, मसरूर साहब से आप? गोश्त पक रहा है, अभी रोटी फिर अगले साल। हाँ, याद आ गया मैडम, वो जो गोश्त आपको मिला था, रोटियां आपने खुद तंदूर से ली थी या वो भी साथ ही थी?
آپ بتائیں آپ کے لنگر میں کیا پک رہا ہے آج؟ وہ دیکھیں ہمارے نا جدھر میرے دادا ابو رہتے ہیں نا ان کے گاؤں میں ایک آدمی ہے تو وہ کام شام کوئی نہیں کرتا, بالکل فارغ فری, کوئی کام دھندا نہیں ہے. تو اس کا کام کیا, وہ آج بھی ابھی بھی شاید زندہ ہے. تو وہ کیا کام کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوگا, کہ وہ سائیکل اس کے پاس ہے تو وہ نا صبح صبح نکل جاتا ہے سائیکل پہ نا, جیسے نماز ہوتی ہے نا تو فوراً سائیکل اٹھاتا ہے نکل جاتا ہے, اور 8-10 کلومیٹر وہ نا سائیکل پہ سفر کرتا ہے بالکل سلولی. تو وہ سڑک کے کنارے دیکھتا جاتا ہے نا, کہیں کو 10 روپے مل گئے, کہیں 50, کہیں 100, تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کو کوئی نہ کوئی دیہڑی لگ جاتی ہے. تو وہ اس کا کام ہی یہ ہے, وہ کافی لمبا سفر کر کے زور اثر ٹائم واپس گھر آتا ہے. تو میں ابھی آپ کی بات جو ہوئی ہے نا, تو اس سے میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی آپ سے تو بڑے بڑے ملہم ادھر پاکستان میں پھر رہے ہیں, آپ کو تو ایک بار گوشت ملا ہے, اس کو تو روزانہ پیسے مل رہے ہیں. نہیں تو ایک یہ تو بار کام, نہیں, بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, بہت بے انتہا دفعہ کی. انسان تو بڑا کمزور ہے. نبی پاک تو کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر نہ کروں تو کیا کروں. صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا شکر اللہ تعالیٰ اچھا کا ادھر, کرتے ہیں, تو آپ کہتے اچھا تھے کہ مجھے میں یہ, شکر گزار بندہ نہ بنوں تو کیا کروں. اللہ تعالیٰ کے فضل اپنے بندے پہ اتنے ہوتے ہیں. صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان بہت ناشکرہ ہے. انسان کی فطرت بتائی ہے کہ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گنتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق کیوں دی تھی؟ ایک دفعہ سب کو طلاق دے دی تھی, کیونکہ وہ باقی عورتوں کی طرح لکھا ہے پیسے میں اور ان چیزوں میں بی بی دلچسپی کیا لینا جھوٹ شروع کر بولی جا دیتی رہی ہیں. ہے, جو کیا منہ کر میں آ رہی رہا ہے ہیں آپ کے بولی جا رہی ہیں. یہ کیا کر رہی ہیں, یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ مرزا حد ہو صاحب گئی, کی آپ سیرت اپنی پہ بات جب دل کریں, کہتے آپ تھے جا جھوٹ کے بولتے مقدس تھے. ہستیوں پہ جھوٹ صبح کی لگی ہوئی ہیں, پتہ آپ کو کاکا نہیں ہے. آپ اپنی ریسرچ کریں نا. دیکھیں ہم آپ نے ریسرچ اپنی آپ ریسرچ کریں کریں. نا, آپ کو کاک کا نہیں پتا, جس کو اپنے نبی کی کتابوں کا نہیں پتا, وہ مسلمانوں کے پیغمبر کی ہسٹری ہمیں بتانے آ میں گئی نے ہیں. ہسٹری پڑھی ہے تو میں نے آپ کو بتا پتہ رہی نہیں ہوں. کون بہن سی کدھر قادیان لکھائی کی فیکٹری میں کہیں ایک آپ پڑھ کے سال آئی ہیں. کے لیے مہربانی سب کیا سے کریں, قطع یہ تعلق کدھر, کر میری دیا تھا, بات سن لیں ساری میڈم, بیویوں کو آپ چھوڑ سے دیا تھا ہم بہت سزا کے تمیز طور سے پہ. بات کرتے ہیں, بہت جھوٹ احترام بول کے رہے ہیں ساتھ. نبی آپ پاک ہمارے صلی اللہ علیہ پیغمبر کی وسلم. طرف نہ جایا کریں, اپنی بات کریں. آپ جو فیکٹری آپ نے نبوت کی کھولی ہوئی ہے قادیان میں, اس کا تذکرہ کریں. بھئی ہمارے بھی آپ ہمارے پیغمبر ہیں, پیغمبر کی طرف نہ میں جایا نے کریں. تو اس اپنے طرح کی پیغمبر نبی خرافات کا پاک کی. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے تو منڈی لگی ہوئی ہے ملہموں کی, آئے روز کو ایک وہ ادھر پھر رہا ہے جناب ایم ایس آر, وہ بھی ملہم بنا پھر رہا ہے. مجھے بھی لام ہوتے ہیں, مجھے اخی خدا نے بسم اللہ سمجھا دی ہے. کل میں اس سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یہ قرآن آپ کی بھی آیت کا مجھے نہ بتائیں کیا بلایا مسئلہ. کریں. آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ مجھے نہ بلایا کریں. دیکھیں میڈم, مجھے میں سننے دیا کریں, مجھے آپ کے علم سے نہیں استفادہ نہیں حاصل میڈم, کرنے دیکھیے ہم دیا آپ کریں, سے میرے سے رسپیکٹ نہ سے بات پوچھا کرتے کریں ہیں نا, آپ سے کبھی سخت لہجہ بھی نہیں کیا. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر کی بات نہ کریں, بس ان کی ماں طرف بہن تہمت نہ وہ لگایا کریں, اپنی بات کریں, ہم سنتے ہیں آپ سے. رسپیکٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کو منع نہیں کر رہے کہ آپ یہاں نہ آیا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علم میں تھوڑا اور اضافہ کریں, جو آپ نے بات کی ہے وہ سچ نہیں ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے بہن, میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں تاکہ آپ نیکسٹ کبھی یہ غلطی نہ کریں. ذرا سن لیجئے گا. سلسلہ 24 گھنٹے آپ چلتا ہے تو انسان نے اور آپ کام سن بھی لیں, کرنے ہوتے ہیں. آپ سن لیں ذرا. اگر آپ کے علم میں آپ اضافہ کرنا چاہ رہی ہیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اپنی ازواج کو 1 سال تک طلاق بالکل بھی نہیں دی. یہ بات یہ آپ بالکل اپنی غلط ہے. ریسرچ کریں, میں آپ کو حوالہ آپ سن نکال لیں دوں گی. ذرا, آپ حوالہ لے کے جب آئیں گی تب بات کریں. واقعہ ایلا نہیں, اور ہے ہر جس کا بات قرآن حوالے میں سے ذکر. نہیں ہوتی, ہر بات چلے حوالے سے نہیں ہوتی, سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو چلے حدیثیں ہیں ساری جن پہ آپ مانتے ہیں, جن پہ اسلام کی بنیاد ہے, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں کہ چلیں, نبی ان پاک سے سنی میں نے سنائی سنا, چیزوں اس نے اس سے ان سنا, سنی اس نے سنائی اس سے چیزوں میں سنا. سے میری بہن, ان سنی سنائی چیزوں کے اندر سے کوئی سنی سنائی چیز پیش کر دیں اس پر کہ 1 سال تک طلاق دی تھی, پیش کر دیں ان سنی سنائی چیزوں میں سے. مرزا صاحب نے بھی لتاں جوڑ کے سیرت دے اوتے جھوٹ بولیا وے معذرت دے نال, تو وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کا مترادف ہے جان بوجھ کے. تو اس لیے میں اس معاملے کے اندر تھوڑا میں کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اور بھائی احتیاط کریں, بات غلط ہے. واقعہ ایلا ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے, وہ 1 مہینہ ہے جو 29 دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں طلاق کچھ بھی نہیں تھی, ایک علیحدگی تھی, خلوت تھی, جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. واقعہ ایلا کا کوئی طلاق نہیں تھی, کوئی ڈیورس نہیں تھا, کوئی خلا نہیں تھا, کوئی میاں بیوی کا تعلق منقطع نہیں ہوا تھا جسے خلا کہیں یا طلاق کی صورت میں نہیں.
खलवत थी जो अल्लाह के रसूल ने इख्तियार की 29 दिन के लिए। हाँ जी अहमद हाँ सिस्टर, एक साल शायद मैंने गलत एक बोल दिया, साल तलाक मेरे आपने मुंह से एक निकल गया, साल बोल तलाक दिया नहीं अहमद थी, अलहदगी सिस्टर। थी, बिल्कुल हाँ जी, अलहदगी एक थी, आप साल सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब मिस इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये दोबारा ना नहीं मिस कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज निकल गया, अलहदगी थी। जी जी, हाँ एक थैंक यू। साल और आपने एक साल बोल भी दिया नहीं ना, थे। एक साल नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। तलाक और अलहदगी, तलाक और एक साल अलहदगी में तो फर्क हजरत है। आयशा के लिए था ना, हजरत आयशा पे इल्जाम तो लगा भाई था, वो तो भी नहीं है फिर बहन, एक साल फिर वही तक बात नबी हो गई। पाक ने उनसे बात नहीं की थी। वो एक साल का अरसा हदीस में आता है तो कि किधर हजरत है आयशा बहन, ने वो कहा था किधर कि है? बहुत लंबा मैडम अरसा ये भी हजरत आप आयशा झूठ ने बोल रही हैं, ये भी झूठ सारा बोल रही हैं आप। कहाँ अम्मा पे नबी सिस्टर पाक गलत सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम आपको रोजाना किसी ने जाते थे, बहुत गलत हदीस बता शरीफ में है कि दिया वो है। रोजाना आते थे उनके पास, उनसे हाल चाल पूछते थे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से। चलो आपको पता नहीं उन्होंने कह दिया ना कौन कि मुझसे गलती हुई, मैंने गलत लफ्ज बोल दिया, ये भी वो उनसे एक हो गलती सकता है, के बाद गलती अब हो रही दूसरी हो, फिर ये झूठ बाद में बोल रही ठीक है। हो जाएगी उनकी गलती। नहीं, उनको बता रहे थे, उनकी इस्लाह करना चाह रहे थे कि दो चीज़ों में गलत हैं। एक तो तलाक नहीं थी, इला वाक़या है। इला का मतलब है अलहदगी, खलवत इख्तियार करना, जो कुरान में जिक्र मिलता है। और हदीस में 29 दिन तक एक चबूतरा था, अल्लाह के रसूल वहाँ पर अपने खलवत में इबादत में मसरूफ़ हो गए थे। और दूसरा ये है कि तलाक नहीं थी, एक साल नहीं था और तलाक नहीं थी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवाए दो वाक़यात के अपनी किसी बीवी को कभी तलाक नहीं दी, कभी, सवाए दो वाक़यात के। एक बुखारी शरीफ में आता है, उस पर भी वीडियो मौजूद है, जिसने इब्तदान जो है ना वो पनाह मांगी, क्योंकि उसको इल्म नहीं था कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खलवत में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने उसे तोहफे तहफ़ दे के, वो जोनिया कबीले की थी, उनको अलहदा कर दिया। ये बुखारी शरीफ में वाक़या मिलता है। दूसरा ज़ादुल माद के अंदर इमाम इब्न क़य्यम अल जौज़िया ने जिक्र किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बेटी थी हज़रत हफ्सा, नहीं दी, किसी बीवी के साथ एक साल तक अलहदगी नहीं की, कुछ भी ऐसा वाक़या ही नहीं है। गलत ये सीरत के हवाले से अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मुल्हिदीन को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आप गए थे आज उनकी ब्रॉड पर? जी गया था, मैं गया था, नादर अली के पास गया था। तो ना मैंने कहा भाई हमें तो इस चीज़ का पता नहीं, मैं 4-5 दिन से आपकी वीडियोस देख रहा था हफ्ता पहले। फिर मैंने कहा मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे एक बुरा ख्वाब आया जिसकी वजह से मैंने छोड़ दी। फिर मैंने अचानक अपने मौलवियों से भी रब्ता किया है जिनकी इस बात पे गिरफ्त मजबूत है। तो उन्होंने कहा भी अगर ऐसा मामला है तो हमें ले जाएं, अगर तो वो किसी को बोलने नहीं देते हमें लेके जाएं, देखते हैं कितने पावरफुल है उनके पास, मतलब कितना इल्म है। तो वो कहते ठीक है आप जो जिसको मर्जी ले आए, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। मैं कहा ठीक है मैं बंदा लेके आता हूँ, तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मैं आता हूँ। कहते बंदे का नाम बता दो। मैंने कहा बंदा मिल लेना। कहते नहीं नहीं पहले नाम बताओ। जब आमर भाई का नाम बताया तो वो कहते भाई वो हमारी ब्लॉक लिस्ट में है, हम नहीं उसे ले सकते। बस मैंने आखिरी थोड़ी सी बात सुनी थी उधर, वैसे मैं जी आपको देखा तो मैं बड़ा ये नहीं बस ऐसी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। इतना ही है जी। वो ख्वाब जो था बहुत अजीब सा था, इसलिए ना मैंने अल्लाह ताला से तौबा की। तो बस उसकी वो नहीं मिल रही, मतलब क्या होती है जो ख्वाब की, क्या होती है ताबीर। जी वो ख्वाब ऐसे था कि मैंने इन्हें 2-3 दिन से ना इन्हें देख रहा था कि बंदे आ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, जो मतलब जिन्हें पता नहीं होता, जिनकी गिरफ्त नहीं होती, तो वो जा रहे हैं बात सुने बगैर भी, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा
तो मुझे ना, मैं सोया हुआ था तो ख्वाब आया कि मैं अपने कोलीग के, मेरे कोलीग भी यही गंद में मुब्तला है, उनके साथ गया हूँ इनके जो होती इबादत गाह वहाँ पे। तो ये सारे ना सफ़ेद लिबासों में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो वो मुझे जो वहाँ पे उनका अमीर था उनके पास लेके गया ना, तो मैंने उसकी तरफ देखा, अभी बात ही की है तो एक अचानक कपकपी सी मेरे अंदर जारी हुई है, मैं रोने लग गया हूँ और अल्लाह ताला से तौबा करते हुए उनकी इबादतगाह से बाहर निकल रहा हूँ। और जैसे किसी गलाजत को देखकर उल्टी आती है ना, बंदे का दिल खराब होता है और उल्टी आती है, वैसे ही उन्हें देखकर मुझे ऐसे हो रहा था कि मुझे उल्टी आ रही है, जैसे इतना दिल खराब हो रहा है ना इन्हें देखकर, जैसे कोई गलाजत पड़ी हो, और है वाकई गलाजत ही है ये। तो उस दिन के बाद फिर मैंने तौबा की और नहीं देखा। फिर मैंने आमिर भाई को 2-3 बार बात करते देखा है, मैंने कहा कभी ये मरज़इयों के खिलाफ हुए। एक दिन मैं आया भी था, मैंने कहा भाई ये मरज़इयों आमदियों का ग्रुप है, अगर है तो मैं अपना बंदा लाना चाहता हूँ जो आपसे बात करे। अच्छा, तो पता नहीं क्या वजह है, उस दिन इन्होंने कहा हाँ हाँ ले आए कोई बात नहीं। शायद इन्हें गलतफहमी हुई कि मैं नहीं, किसी को गलतफहमी नहीं थी हुई, आपको जानबूझ के कर रहे थे आपसे कि आप इतने बोले हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा कि ये मुसलमानों की बरात है या का, तो आपसे ऐसे ही वो हंसी कर रहे थे, पता उनको याद आया आपको भी? जी जी मुझे याद है। हाँ, तो वो इसी चक्कर में मैं उन दिनों फंसा हुआ था। और मुसलमानों साड़ी भी सुन लो, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਮਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐ, ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਢੇਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਵਲਾਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲਾਂਤੀ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਹੀ ਲਾ ਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਵਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਅੱਜ ਆਮਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਲੀਮ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਫੜਦਾ ਬਾਈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਵਾ। ਏਡੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਵਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਜਾਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ,
ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗੜਬੜ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹਵਾਲਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ। 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਾ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਬਾਸ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा भाई वैसे ऐसे भाई कह रहे ने ना, नुसरत भाई ने मेरे ख्याल में ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾ ਤਲਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ। ਮੈਂ ਸਰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ सर मैं माफी चाहना, मैं शुक्रिया। ठीक कर रहे हो सारे, मैं गलती दिया लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपना इजहार करता, मैंने माफ कर देना ठीक है। राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जिंदे रहो, ਜਾ जिंदे ਰਾਣਾ रहो। ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਵੱਡੇ ਲਿਆ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ, ਬਸ ਠੀਕ ਸਮਝ ਗਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਂ ਸਬੂਈ ਲਿਖਣਾ नुसरत बेगम में रखा हुआ कल दा अमर भाई ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੁਸਰਤ ਬੇਗਮ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਓਏ ਸਬੂਹੀ ਰੱਖੋ, ਸਬੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। अस्सलाम वालेकुम आना यार, थोड़ी ब्राड नु हाईजैक ना करो, किसी और नु भी बोलन दा मौका दे, ओ बराए मेहरबानी थोड़ी। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਲਾਓ ਤਸਵੀਰ, ਜੇ ਲਾਣੀ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਓ ਤਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਧੋਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਨਸਲ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। वालेकुम हेलो 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 जावेद सारी गल करन दी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। आजाना जी गुजारिश है जी कि जिन्नी गुफ्तगू हुई है ना ज़िया भाई दी, आमिर हक भाई दी, तो इस तरह का बंदा जो बाद आके उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि अल्फाज जिहड़े ने उन्हां दी अदायगी मोहतात होवे, ताकि जिहड़ी मेहनत है उस ते पानी ना फिर जावे। अगर कोई बंदा थोड़ी बहुत तहकीक दी नीयत करके थले गया है और वो जाना चाहता है, तो कोई बंदा बाद आके उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो मुमकिन है वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह तो मेरी गुजारिश है कि अगर कोई बंदा इस तरह के अल्फाज आके साड़ा मुसलमान भाई इस्तेमाल करता भी है
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪ ਤੰਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਦਿਮਾਗ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਉਧਰ ਗਏ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੂਠੇ ਲਵਾ ਲਓ ਨਾ ਫੇਰ ਸੱਦੋ ਬੰਦਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਪੱਟੋ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਲਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਦਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਦ।
नहीं एक बार लिस्ट ले आने दो, लिस्ट एक बार ले जा उनके अपनी सारी लिस्ट दे दो ना, बाद चो बंदा ले आइए तो फिर तू कहे नहीं ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, उनके ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛਾ। ठीक हो गया ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਲਿਸਟ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਵੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ठीक हो गया